Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 9. Saya ulangi dari lafaz summa kharaja Salman radhiyallahu anhu nahwa baqi'il warqadi wa huwa yadahu ala ras. Summa kharaja mukonuli metu sopo Salmanu radhiyallahu anhu, Salman radhiyallahu metu nahwa baqi'il warqadi ono ing arai tanah baqi'il warqad. Wa huwa hale utawi Salman iku wadi'un wong kang nyelehaken sapa Salman yadahu ing tangani Salman ala roksihi ing ngatasé ndukure sirai Salman. Wa huwa hale utawi Salman iku yunadi undang-undang sapa Salman bi'a'la sauti kelawan luwe bantere suarane Salman. Wa bu'da safaro wa kila zada fi safaril qiyamah. Wa bu'da safaro do adoh lungu ingsun. Wa kila zada do kidie sangu ingsun. Wa kila zada do kidie sangu ingsun fi safaril kiamat ing dalam pelungane dina kiamat. Sumalakiyahu mukonuli tetemu ing Salman sapa Bilalun radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalah muka ngucap sapa Bilalun, Bilal, ma utai opo ikuli kadhe ingsun arokah ikuli tetep kadhe ingsun arokah hale ningali sapa ingsun ing sira ya Abdullah ningali bagian hale nangis sapa sira hazinan tur susah sapa sira. Qala dawu sapa Salman alwailu utai krusaan ikuli kadhe ingsun wala kalan kadhe sira ya Bilal he Bilal. Ingkana lamun ono apa masiruna nggon bali kita iku ba'da nggon bali kita ono iku ba'da lubsil qadni pokoknya ing dalem sause nganggo ing lawon kapuk. Ing dalem sause nganggo ing lawon kapuk wal katan lawon katan nalbasu muka nganggo kita. Nalbasu muka nganggo kita mimaktu'atin nironi saking pira-pira potongane geni neraka. Saking pira-pira potongane geni neraka. Kala dawu sapa waila fal wailu muka utai krusaan ikuli kadhe ingsun wala kelan kadhe ya Bilal he Bilal. Ingkana lamun ono apa masiruna nggon bali kita iku ba'da mu'anaqatil azwaji ing dalem sause ngrangkul pira-pira bojo wadon nukrono muka nulih gandeng sapa kita ma'as syaitani sertani setan fil aghlali ing dalem pira-pira belenggu. Alwailu utai krusaan ikuli kadhe ingsun wala kakalan kadhe sira ya Bilal he Bilal. Ya Bilal he Bilal idza suqina ari kalani den umbeni kita min hamimina saking banyu panasinnar. Saking banyu panasinnar. Min zakuminha saking kayu zakuminar saking wa'un imna lanten pangani kita min zakumiha saking kayu zakuminar wa hukiya bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang masalah turunnya firman Allah yang berbunyi wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Sayyidina Ali mendengar
tangisan tersebut kemudian Salman. Jadi Salman sama itu keluar ada di arah Tanah Baqi. Nah, Salman kemudian setelah Sayyidina Ali kemudian Salman itu keluar ke Tanah Baqi sambil beliau itu meletakkan tangan di atas kepala dan berkata dengan suara yang keras, wa bunda safara wa kilazada. Artinya gimana? Wah bunda sangat jauh sekali perjalanan kami, sangat sedikit sekali sanggup kami, bekal kami untuk perjalanan menuju hari kiamat. Nah, pada waktu Salman mengatakan seperti itu, Bilal bertemu dengan Salman, Bilal melihat Salman seperti itu. Akhirnya Bilal bilang, faqala Bilal, mali araka ya Abdullah bakian hazina. Ada apa yang saya lihat saat Abdullah, saya melihat sampai itu menangis dalam dan sangat susah. Ada apa sebenarnya? Kata Salman, qala al-wailu li wa laka ya Bilal in kana masiruna ba'da lubsil qatni wal qattan nalbasu mimma qatu'atin niran. Celakalah kita ya Bilal, celakalah kita ya Bilal. Lah kalau apabila tempat kembali kita setelah kita itu memakai pakaian sangat bagus, kemudian tempat kita itu memakai pakaian yang terbuat dari api neraka. Qala al-wailu li wa laka ya in kana masiruna ba'da mu'aqatil azwaj nuqranu ma'asyaitan fil aghlal. Al-wailu li wa laka ya bil idza suqina min hamimiha wa u'imna min zakkumiha. Jadi Salman tahu lagi, celakalah kita ya Bilal apabila tempat kembali kita setelah kita itu merangkul istri, justru kita nantinya akan bersama dengan setan, diikat bersama setan. Al-wailu li wa laka ya Bilal, celakalah kita ya Bilal ketika kita itu diberi minuman air panas dari api neraka, dan kita diberi makanan dari kayu zakum. Lah kayu zakum itu sangat pahit sekali. Nah, ini ada di neraka, sekali kita makan rontoklah daging-daging kita. Jadi semua ini menjelaskan bahwa orang yang benar-benar imannya kuat dekat kepada Allah, ketika ayat Al-Quran disebutkan maka bergetarlah hati mereka. Jadi dari Rasulullah, Siti Fatimah, semua para sahabat yang menangis itu kenapa? Karena khawatir mereka itu masuk ke dalam neraka. Rasulullah itu sudah jelas-jelas dibebaskan dari api, jelas masuk surga ketika mendengar ayat wa inna jahannama lamau'idum ajma'in. Nah, Rasulullah itu masih bingung, Rasul itu menangis. Kenapa? Karena khawatir beliau itu masuk ke dalam neraka. Seperti inilah neraka. Jadi karena pada waktu Rasulullah, Siti Fatimah minta penjelasan tentang salah satu dari pintu neraka, seperti apa ringannya pintu neraka. Jadi Rasulullah, satu pintu neraka itu lebih enteng daripada 70.000 gunung. Nah niki biasanya seperti itu lah, setiap gunung masih sembarang kali. Jadi kalau kita bersama juga bisa memahami arti menghayati dengan seksama, pastilah kita itu nantinya akan bisa
mengetahui, bisa memilih mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya lan den riwayataken Mansur bin Ammarin saking sahabat Mansur bin Ammar. Apa qala kuntu nazilan fi sikkatin min sikakil Kufah. Apa qala kuntu dawuh sapa sapa Mansur bin Ammar dawuh kuntu nazilan fi sikakil. Ing dawuh kuntu ana sapa ingsun iku nazilan ongkang manggon sapa ingsun manggon fisikaten ing dalem dalan buntu siji min sikakil Kufati kang saking pira-pira gangi tanah Kufah, kang saking pira-pira gangi tanah Kufah. Fi hajjatin ing dalam haji siji hajjat Tuhan kang haji sapa ingsun ing hajjatin fi lailatin ing dalam bengi fi lailatin dzulma ing dalam bengi kang peteng. Fi hajjatin ing dalam hajjat siji li katue ingsun. Fa idzan ana muqaddumadaan utai ingsun iku marartu lewat sapa ingsun lewat fi manzilin ing dalem panggonan siji min manaziliha saking pira-pira panggonani Kufah. Mimana saking pira-pira panggonan iku fasami tumuka krungu sapa ingsun fi jawfil laili ing dalem tengah wengi. Qailan ing wong kang ngucap yaqulu. Qailan ing yaqulu kang dawuh sapa Bilal sapa qail ilahi bi izzatika wa jalali ma raaitu maksiati khilafaka wa ma kuntu wa maratu fi manzil min manazili wa sami'tu fi jawfis laili qailan yaqulu ila akhirih. Jadi ada suatu kisah ya. Fasami itu muka krungu sapa ingsun fi jawfil laili ing dalam tengah wengi qailan hale wong kang ngucap. Sifat qail yaqulu kang ngucap sapa qailan ilahi do pengiran kula bi izzatika demi keluhuran Tuhan wajalali kelan keagungan Tuhan ma'arattu mboten ngarepaken kula bi maksiati kelawan maksiat kula khilafaka ing nulani kita wa ma kuntulan mboten wonten kula laka maring Tuhan indal maksiati ing dalem sandingi maksiat iku jahilan wong kang bodho walakin khoti'atuhu tetapi utawi kekuatan iku arada anyar tumeka apa khoti'ah li maring tumeka maring ingsun wa gharrani lan maring kala ingsun apa sitruka tutup tuan al-murja kang den kelembrehaken alaya nulungi ing ngatas kula wa anani lan ing ngatasé wa ana saya ulangi wadai ma'aradtu bimaksiat fa ana muqa utai ulangi famadaitu muka lewat sapa insun fi lailatin ing dalem bengi siji dzalma kang peteng apa laila fi hajatin ing dalem hajat siji li katu ingsun fa idzan ana muka tumadaan utawi ingsun iku maratu lewatan sapa insun fi manzilin ing dalem pira-pira panggonan siji
Mimana zidia saking piro-piro panggonani. Panggonani saking piro-piro tanah Kufah. Fasami tumuka krungu sapa ingsun fi jawfilaini ing dalem tengah wengi qailan ing wong kang ngucap iya kulo kang ngucap sapa koe ilahi bi izzati wa jalali ing lafal ilahi ilahi duh pengiran kula ilahi duh pengiran kula bi izzati kelawan keluhuran Tuhan. Fila hajatin utaya haji siji hajat tua kang haji sapa ingsun ing haji. Famadaitu muqalawan sapa ingsun fi lailatin ing dalem wengi siji zalma akang kepolai. Fi hajatin ing dalem hajat siji li katwe ingsun. Fa idza ana muqaddumadaan utawi ingsun. Iku marat lewatan sapa ingsun fi manzilin ing dalem panggonan siji mim manaziliha saking pira-pira panggonane Wama kuntu batalon kula lakaweng tuan indal masyatin dan imas iku jahilan wong kang bodoh walakin khotiatun lan tetapi utai kekuatan iku arada anyar tumeka apa khati'ah lima ring ingsun wa gharrani lan demi keluhuran Tuhan wa jalani kelan keagungan Tuhan ma aradtu mboten ngarapaken kula bimaksiati kelawan maksiat kula bi khilafaka ing nulayani Tuhan. Wa ma kuntalan wonten kula laka maring Tuhan indal maksiati ing dalem nalikane maksiat. Iku jailan put. Fal arju orang ngarep-ngarep kok kita mimfan lika saking kanugrahan kita antakabala ing yen to numpak sira udrima ing udur barang fa illam takbal mukalamun boten nampa tuan ing udur fawatinu fi hisbi fil adabi illam tarhamni. Ini dikisahkan oleh sahabat Mansur bin Ammar. Tiba pada suatu hari beliau punya tempat ada di tanah Kufah. Fi hajjatin wa hajjatuha famadaitu fi lailatin dhulmat. Di kisah ini kata sahabat Mansur bin Ammar. Beliau itu ada di suatu gang buntu di tanah Kufah. Dia punya kepentingan ingin melakukan haji. Jadi semata itu lewat pada malam hari. Pada suatu hari di malam hari dia mendengar keluar rumah untuk mencari pekerjaan, tapi nggak ada lagi. Saya ulangi. Mansurin hukiya Mansur bin Qala amma qala kuntu nazilan fi sikkati min sidaki Kufa fi hajjatin hajjatuha fa mawaitu fi lailatul ghamma fi hajjatin li fa idza ana marartu fi manzili. Sahabat Mansur niki bilang bahwa beliau itu ada di suatu desa. Nah, pada hari tersebut ada di satu desa untuk kepentingan kita, untuk kepentingan beliau. Jadi beliau itu melakukan haji. Nah, pada malam hari yang gelap gulita itu beliau tetap berjalan untuk memenuhi panggilannya.
Tapi fa'idan maradu fi manzili min manazila fasami'tu min fi jawfil laili qailan yakul ilahi bi izzati wa jalali. Secara tiba-tiba fa'idan maradu fi manzili min manazila. Jadi secara tiba-tiba saat itu ketika saya melewati suatu rumah, saya itu mendengar ada suara ilahi bi izzati wa jalali ma aradtu bi maksiyati khilafaka wa ma kuntu laka indal maksadi jahilan walaki khoti'atan aradatli wa izzani wa gharrani siratul al-murja. Saya ulangi. Fasami tu muka krungu sapa ingsun. Dari mana nih Wan? Sahabat Mansur bin Umar itu ketika berjalan tengah malam mendengar ada suara berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keluhuranmu dan keagunganmu ya Allah, saya punya kepentingan. Saya itu punya suatu kepentingan, tapi di tengah malam tersebut saya mendengar ada orang yang bersuara ilahi bi izzatika wa jalalika ma aradtu bima bimaksiyati khilafaka. Fasami tu muka kurung sapa ingsun fi jawfil laili ing dalam tengah wengi qailan ing wong kang ngucap yaqulu kang ngucap soyan ilahi bi izzati wa jalali. Ilahi do pengiran kula bi izzatika demi keluhuran Tuhan wa jalali kan keagungan Tuhan ma aradtu mboten ngarepaken kula bimaksiati kelan maksiat kula khilafaka ing oleh nolak Tuhan. Wa ma kuntu lan boten wonten kula laka maring Tuhan indal maksiat indal lagi maksiat iku jahilan bodoh walaki khoti'atan lan tetapi utawi keluputan iku arada anyar teko apa khoti' li maring kula wa gharrani lan pucuk ing kula apa sitruka tutup Tuhan al-murja kang den klemberahaken ing kula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Jadi niki sahabat Mansur itu ada di sebuah desa di tanah Kufah. Pada waktu beliau itu ingin melakukan haji, beliau melewati perjalanan yang gelap gulita dan di tengah malam yang gelap gulita. Jadi beliau itu ada tiba-tiba ketika beliau itu melewati salah satu dari rumah penduduk, beliau mendengar ada suara menangis ilahi bi izzatika wa jalalika ma aradtu bi maksiyati khilafaka ma kuntu laka indal masjid jahilan walakin khati'atan aradat li wa gharrani sitrukal murja. Jadi saya itu mendengar ada suara ilahi ya Allah demi keluhuran dan keagunganmu ya Allah, saya tidak menginginkan ma'arad mboten ngarapaken kula bimaksiati kelan maksiat kula khilafaka ing sulo oleh nulayan itu. Kemudian beliau itu ada ilahi demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, saya tidak menginginkan sesuatu untuk saya tidak punya keinginan untuk melakukan maksiat. Tapi wa ma kuntu laka indal maksiat, dan kami bukan wa ma kuntu lan boten wonten kula laka maring Tuhan indal maksiat indalem nalikane maksiat iku jahilan wong kang bodoh. Walakin khoti'atan tetapi utai keluputan iku aradat
anyar tumeka apa khoti li maring kula wa gharrani lan ya wa gharrani lan bojo ing kula apa sitruka tutup tuan almurja kang den lembrehaken ing kula alai atase kula wa anani lan tumiba kula alaiha ing ngatasé Allah wa gharrani lan bujuk ing kula apa sitruka tutup tuan almurja kang den nglembrehaken alaiha ing ngatasé ingsun wa anani lan nulungi ing kula alaiha ing ngatasé khati'ah apa sakati cilaka kula fatahan tumukon jlun mokon tumiba kula fil maksiat ing dalem maksiat bijadi kelan bodho kula fal ana muka ing dalem saiki arju ngarep kula min fadlika saking kanugrahan Tuhan. Ini di sahabat Mansur itu berjalan di tengah malam melewati rumah-rumah. Nah, ternyata beliau itu di tengah malam mendengar ada suara ilahi, ya Allah, demi keluhuranmu, demi keagunganmu, saya sebenarnya tidak punya keinginan untuk melakukan maksiat, tapi bagaimana? Lah kami bertempat di sini, berkumpul di sembahyang, mendengar di tengah malam orang yang berdoa kepada Allah, memohon kepada ilahi bi izzati wajarani ma aradtu maksiati khilafaka wa ma kuntu laka minal maksa jahilan. Artinya di sini bi izzat ilahi, ya Allah, dengan keluhuran dan keagunganmu, saya tidak menginginkan untuk melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Tapi wa ma kuntu boten kula lakam, tapi saya dihadap wa ma kuntu lan boten kula lakam Tuhan indal maksiat iku jalan orang bodoh. Tapi ya Allah, saya ketika melakukan maksiat saya tidak melihat kepadamu, ya Allah. Saya tidak mengetahui masalah ini. Walakin khati'atun aradat li wa gharrani. Iku jailan bodoh sapa. Walakin khati'atan tetapi utai keluputan iku ko aradat anyar tumeka apa khati'ah. Wa gharrani lan nukil kula ing kula apa sitru murha sapa saulangi wa gharrani lan bujuk ing kula apa sitru katutup tuan almurja kang den klembrehaken alaya ing ngatasé ingsun wa anani lan ing ngatasé. Ya Allah, ini masalah gini, ya Allah, ya Allah, begini. Fa'arat al-muslim, ya Allah, dengan keluhuranmu dan dengan keagungan saya tidak ingin maksiat. Saya tidak ingin melanggar perintahmu, tapi ketika saya maksiat itu saya nggak ngerti. Hanya saja walaki khati'atul li wa gharrani sitruka al-murja alayya wa anani ala saqwati. Di saya itu ketika melakukan saya nggak ngerti. Tapi kesalahan-kesalahan yang baru inilah yang menguasai saya. Wa gharrani yang bocok ing kula apa sitru katutup tuan almurja kang den klembrehaken alaya ing ngatasé ingsun wa anani lan nulungi ing ingsun alaya sak apa sak.
Ya Allah, dengan adanya di semua sahabat Mansur ini mengakui bahwa dialah yang penuh dengan dosa. Demi keagunganmu, demi kemuliaanmu. Jadi saya situl apostol tutup Tuhan al-muddakan tengkem alaihan wa anani alaiha saqawati. Jadi saya itu mohon pertolongan, saya itu dalam keadaan keren. Jadi sahabat Mansur itu memohon kepada Allah agar supaya beliau itu dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya itu tidak ngerti, saya itu melakukan tapi lagi. Engkau menutup antara untuk saya ini aradat iku anyar walaki khoti'atan, tetapi utai keluputan iku aradat anyar teko apa khoti'an limaring insun wa gharrani lan kanca ingsun apa sitrukah tutup Tuhan al-mudja kang den arep-arep apa situka alai ngatasi ingsun wa anani lan nulungi ing kula alaiha ing ngatasi sakwati apa sakwati alaiha ing ngatasi khoti'atan apa sakwati cilaka kula faktahamtu moko tumiba kula fil maksiati. Ya Allah, saya dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, saya sebenarnya tidak ingin maksiat, melanggarmu ya Allah. Waktu saya melakukan maksiat, saya itu tidak tahu bahwa kesalahan itu kesalahan. Ya Allah, saya, dengan adanya Engkau menutup antara gitu. Jadi artinya gimana? Orang tersebut orang yang berdoa itu memohon kepada Allah. Jadi saya itu lantaran Engkau menutup. Jadi saya tidak tahu kesalahan-kesalahan saya, maksiat saya tidak kuat. Akhirnya ini juga yang menolong saya untuk melakukan maksiat. Saya tidak tahu. Untuk itulah pada saat faal ana moko indalem saiki arju angen-angen ngarep-ngarep sapa kula mifadlika saking kandangan Tuhan antak membala enggeng to nompo tuan mudri ing mudur kula. Ya Allah, dengan saya itu tidak tahu pada hari inilah saya memohon kepadamu ya Allah dengan kenugerahanmu. Terimalah alasan kami ini. Fa illam takbal mukum boten lamun boten nompo tuan mudri ing mudur kula fawatula huzni mukodo dawani susah kula fil adabi ing dalam siksa ilam tarhamni lamun boten melasi Tuhan ing kula falamma sakata. Di doanya itu ya Allah, kalau Engkau tidak menerima alasan saya, berapa lama lah, lama sekali kami akan menghadapi siksaan, akan mengalami kalau Engkau ya Allah tidak mengasihani kami. Falamma sakata muka semangsani menung sapa qail qara'tu muka muco sapa ingsun alai ing atas qail ayatan ing ayat siji min kitabillahi kang saking piro-piro kitabe Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nyatane dawuh maca sapa ingsun alaihi ayatan eseti min kitabillah kang saking pira-pira kitab Allah. Ya ayyuhalladzina, nyatane ayat ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ku ngrekso sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak sira wa ahlikum lan ahli sira kabeh keluarga naron ing geni wa kuduhan nas wa kuduha utawi urup-urupe nar iku annasu menungso wal hijaratu lan watu alaiha iku tetep ing ngatasi nar malaikatun utai pira-pira malaikat syidadun kang kasar-kasar giladun kang kasar-kasar sapa malaikat syidadun tur kang keras-keras sapa malaikat
la ya'suna kang ora tau maksiat sapa malaika Allah ing Allah ma ing barang amarung kang perintah sapa Allah ing malaika ing wa yaf'aluna padha nglakoni sapa malaika ma ing barang yuk maruna kang den perintah sapa malaika ing man. Didawi sahabat Mansur lah, di saat saya itu sudah tidak mendengar lagi suara orang yang memohon kepada Allah, akhirnya saya bacakan dia ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaru ma yaf'aluna ma yu'marun. Dengan adanya ayat tersebut, ketika orang yang berdoa di dalam rumah itu mendengar suara mendengar pembacaan ayat Al-Quran yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ternyata beliau itu meninggal dunia. Fasami'tu muka krumu sapa artinya hai orang, artinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena kayunya api neraka adalah manusia dan batu. Manusia dan di dalamnya itu ada malaikat yang kasar-kasar, tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang yaitu dilaksanakan. Apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh langsung dilakukan oleh para malaikat. Fasami'tu muka krungu sapa insun sayhatan ing penjerit syadidatan kang banget apa sayha wa katan lan swara rami wa harakatan lan oba-oba. Sumasa katat muka nuli meneng apa al harakat mengkono oba wala asma lan ora krungu ingsun ba'da ing dalem sause sayhata syidadah lisan ing aweh utawa swara ing obah utawa swara kang samar. Koda itu nekani ingsun al hajata ing hajat. Summa rojak tumuko nuli bali sapa ingsun ila maudi maring panggonan ingsun. Maring panggonan itu falamma asbah tumuko ari semangsani isu-isuan ingsun rojak tumuko bali sapa ingsun fi mandaraji ing dalem nggon ambahan ingsun. Faidan anati dawe sahabat Mansur bin Ammar. Setelah saya baca ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, enggak dengar apa-apa lagi. Ternyata kemudian setelah itu saya mendengar jeritan suara yang sangat keras sekali. Suara rame-rame gerak-gerak. Setelah itu tenang lagi. Walam asma lan ora. Sehingga sahabat Mansur tidak mendengar sama sekali, tapi dia itu punya kebutuhan. Hanya sumar ketika sahabat Mansur bin Ammar itu kembali ke tempatnya pada pagi harinya, beliau fa'lamma asbahtu summa raja'tu mukon li bali sapa ingsun ila maudi maring panggonan ingsun. Falamma asbahtu moko semasan isu-isuan sapa ingsun raja'tu bali sapa ingsun fi madraji ing dalam ambahan ingsun. Faidan ana muqaddamadaan. Faidan ana muqaddamadaan utai ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun bil buka iklan nangis. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun annasa ing menungso yu azihale padha takziah sapa ba'dun setengah nas ba'dan ing setengah ngono. Faidan ajuzun moko dumadan utai wadon kang nini kabiraton kang banget wanita miki iku tapi nangis sapa ajuzun. Wa idan hiya tumadaan utawi ajuzun iku umul mayit ibnu mayit. Wa hiya utawi ajuzun iku takulu ngucap sapa ajuzun. Ajuzun ngucap la jazaa muga-muga orang bales Allah ing sapa Allah qatila beni ing wong kang mateni ingsun khairan ing bagus
tala kang muca sapa qatila bani ayatan ing ayat fiha kang iku tetep ing dalam ayat zikrul adabi utai nutur siksa wa huwa hale utawi ya, mana ini rujukannya? Wa huwa hale utawi qailan. Hale utawi berarti orang yang membaca tersebut. Iku qaimun wong kang ngadeg yusolli hale salat. Sapa rajul? Sapa nggih mon. Sapa qail? Falamma sami'a moko semangsa krungu sapa ing ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum fa'adhu moko aku falamma fa'adhu moko aku apa dalika mengkunu mangkon indah ing dalam sandingi kok ini fakharra moko njungkel sapa qail mayitan moko jengkel sapa sendiri iki sapa jengkel sapa Mansur bin Ammar mayitan halimati kala ngucap faro itu moko ningali sapa tilkal lailati fakharra moko jengkel sapa qail mayitan halimati sumakala moko ngucap Fara'aitu muka ningali sapa ingsun ing mana ini ya Allah ing kok qatila beni ing wong kang mateni anak ingsun khairon ing bagus pala kang muca sapa qatila beni ala beni ing atase anak lanang ingsun muca ayatan ing ayat fiha kang ikut tetep ing dalam ayat zikrul adzabi utai nutur siksa wa huwa hale utawi qatila beni iku yusqa imun wong kang ngadeg yusolli hale salat falamma sami'a moko semangsane krungu sapa qatila beni ing ayat Al-Qur'an waqa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum fa'adhu moko aku apa manggur mazkur minal ayah indah in dalam sandingi qatil fakhar moko jungkel sapa ini maitan halimati kala dawu sapa rawi faraitu moko ningali sapa ingsun tilkal lailati ing dalem mengkono lailata ing dalem mengkono bengi fil manam ing dalem tu fakuntu moko ngucap sapa ingsun lahu maring qatila bani ma ing opo faala agawe sapa Allah bika kelan kala ngucap sapa qatila berarti orang yang tanya doa itu fa'ala agawe sop Allah biklan ingsun ma ing barang fa'ala kang agawe ing ma bisu kang agawe ing ma kang agawe sop Allah ing ma bisu hada ibatin kelawan piro-piro mati syahid ing dalam perang Badar kultu muka ngucap sop ingsun kaifa halika ya opo kala ngucap sop qatil ini sama berarti qail itu sama lahum krono syuhada ibatin iku kutilu ten pateni sapa syuhada batin bisuyufin kelawan piro-piro pedang bisuyufil kufai kelawan piro-piro pedangi wong kafir wa kutil tulan ten pateni wa kutil tulan ten pateni sapa ingsun anak tetese ingsun bisa fil ofari kelawan pedangi zat kang ahli ngapura. Jadi setelah saya itu pagi harinya saya itu mendengar tangisan dan mendengar masyarakat waraitun nas yu'azir ba'duhum ba'dan, saya melihat ada banyak orang yang takzir dan mendengar
ada seorang yang sangat tua menangis. Ternyata dia adalah ibunya, dan dia berdoa sama dengan suatu doanya, la jazallahu qatila bani khairan tala ani bani ayah. Jadi ibunya Mai berdoa, semudah-mudahan Allah tidak membunuh orang, tidak membalas orang yang telah membunuh anak saya. Jadi anak saya dibunuh menggunakan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, sedangkan orang yang mati dalam keadaan, orang yang mati syahid dalam perang Badar mati dalam keadaan dibunuh dengan menggunakan pedang. Pada fara'aitu tilkal laila fil man faqultu ma lahu ma fa'ala Allah bika qala fama. Tadi ada yang keliru ya. Tadi ada keliru. Bukan keliru keterangannya, tapi di sini orang yang tadinya berdoa kepada Allah, ilahi bi izzati wa jalalika ma aradtu, tadi itu dalam keadaan sholat mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Mas'ud, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, langsung beliau itu saya tidak mendengar ada suara lagi. Ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Ketika anak mendengar, orang tuanya pada malam harinya saya bermimpi mayat tersebut, dan saya tanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Jawabnya gimana? Allah melakukan sesuatu seperti yang dilakukan kepada orang mati dalam perang Badar. Artinya gimana? Berarti orang yang berdoa, orang yang mati lantaran mendengar ayat Al-Quran tersebut, matinya baik. Faqultu fa kaifa qala li annam qutilu bisuyufil kuffar wa qutilna ana bisayfil ghaffar. Lagi kata orang yang qail, orang yang berdoa tadi itu, nah bagaimana saya orang-orang yang mati dalam perang Badar dibunuh dengan pedangnya orang kafir, dan saya dibunuh dengan pedangnya Allah yang Maha Pengampun, apa? Ayat Al-Quran. Jadi disinilah niki singkatnya ini apa? Ini adalah kisah-kisah para sahabat yang ketika mendengar firman Allah dibacakan hatinya bergetar, dan ketika yang dibaca itu adalah ayat yang mengandung siksaan, maka semua mereka itu merasakan bagaimana seandainya saya nantinya itu akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua kita bisa mengambil hikmah, dan kita nantinya bisa tergolong orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.